Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera to all the students. Today we are going to continue with our topic which is still in chapter 4 and this is subject DRM1413 and we are going to look at on rolling topic. And so today we are going to have a dual language for this topic since some of you were requesting the lecture to be conducted in mixed languages in Malay. Okay, so now so for today we are going to look at on rolling process. The process analysis. I mean, first of all, how the process is being conducted. The process analysis or the calculations involved for this process. Defects, of course, what are the defects which can be found in rolling process? And number 3, rolling mills. So as you know, as we can see from chapter 4, which is metaforming, other than meta extrusion, the one that you have learned from previous lecture, rolling process is also one of the metaforming, um, one of the process to form a metal. So rolling dia simple saja, dia straightforward. Just you ada sample, ada specimen, metal lah actually ya, sebab ini adalah subjek metal, metaforming. Kemudian ada roller. So you just lalukan bawah roller tu, jadi metal tu dikatakan melalui rolling process. Ini rolling mill ni yang ataupun kalau kat sini just nampak dua roller sajalah. Kalau mesin yang besar tu orang panggil rolling mill. Dan disesuai untuk produce very large quantity. Dalam rolling ada hot rolling dengan cold rolling. Hot rolling ni maksudnya proses tadi, proses rolling metal tadi tu dilakukan dalam dengan menggunakan temperature yang lebih tinggi sedikit berbanding room temperature. Tapi dia bawah melting point lah, dia tidak sampai metal tu cair. Kalau kita tengok video, dia selalunya metal tu sama ada boleh nampak macam merah-merah sikit. Hot rolling. Kemudian untuk cold rolling, selalunya kita panggil cold tu sebab dia dibuat pada room temperature, bukan buat dalam cold room, dia buat pada room temperature. Cold rolling ni selalunya dibuat selepas hot rolling. Tujuan dia tu sebab kita nak dia sebagai macam salah satu surface finishing jugalah. Dan juga untuk improve dia punya mechanical properties. Lepas tu lepas tu untuk increase dia punya dimension accuracy tu. Sebab inilah selalunya dikatakan cold rolling tu dibuat selepas hot rolling sebab dia merupakan salah satu finishing step. Okay. Rolling process terbahagi kepada beberapa cara juga, iaitu flat rolling dengan shape rolling. Flat rolling standard sajalah, kita ada specimen, kemudian kita lalukan ikut roll tu, roll mills tadi, dan dia akan terubah bentuk. Manakala untuk shape rolling ni, kita rollkan dia sebab kita nak produce dia to become a certain shape. Contoh kalau kat sini ni shape yang macam ni, macam V shape macam tu. Which is this process actually it needs to have several step lah. Dia bukan satu step terus dapat shape yang tu, tidak. Dia ada beberapa kali rolling untuk achieve that kind of shape. Kemudian ada ring rolling and thread rolling. Ring rolling ni yang ini, okay. So dia ada ring dekat sini. Kemudian ni rolling, dia punya roller ada atas bawah, dalam dan juga dekat tepi tu. So dia roll tu actually untuk produce shape ring tu. Kemudian thread rolling. Thread rolling ni dia macam kuih siput. Kalau ada yang biasa buat kuih siput,
Okay, dia ada tepung kan, kita lalukan ikut acuan yang ada thread tu. So tu adalah thread rolling sebenarnya untuk buat kuih siput tu. And kalau dalam kita punya teknik application tu untuk buat skru lah. Okay. So dalam rolling ni sebelum material yang datang kepada kita tu adalah bentuk ingot ingot yang mana sebelum ni kita ada belajar mengenai casting kan. Yang mana kita masak metal tu, kemudian kita shapekan dia kepada bentuk ingot. Ingot tu bentuk macam ni lah. Petak besar. So itu adalah ingot. Okay. Daripada ingot tu, okay, ni adalah ingot selalunya. Okay. Ingot yang tadi tu, so bila rolling ni, dia dibentukkan kepada bentuk tertentu sebelum dia pergi kepada final shape. So yang bentuk pertengahan selepas ingot tu dia panggil intermediate rolled form. Okay, contohnya macam bloom, ada bentuk slab, ada bentuk billet. Tujuan buat intermediate form ni supaya senang untuk transportation dan juga untuk produce final shape tu adalah lebih cepat dan lebih mudah serta lebih murah lah pasal kalau kita compare kan, contoh kita pakai bloom untuk produce plate, which is akan increase lah costing dia pasal nak reshape balik apa semua, banyak step lain yang terlibat lah. Okay, so ini dia lebih kurang flow rolling tu bermula daripada ingot tadi, kemudian dia pergi kepada intermediate punya shape kan, slab, billet, bloom. Daripada situ untuk slab, apalah proses yang sesuai untuk apa proses yang perlu dilalui untuk menghasilkan final product dia, contohnya macam steel plate. Okay. Kemudian billet, selalunya ini digunakan untuk produce pipe lah, selalunya bentuk-bentuk yang silinder macam tu. Kalau belum pula ni untuk produce macam frame, structure frame ataupun rails gitu. Sebab tu dia punya intermediate shape ni juga sangat penting lah untuk kita order. Ini selalunya bila kita kerja besok, kita nak produce, company kata kita nak produce steel plate. So intermediate shape yang kita nak kena order adalah bentuk slab, ya, bukan bentuk loom ataupun billet. Sebab dia terlalu kecil. Ini rupa bentuk microstructure yang berlaku apabila apabila dia telah melalui proses flat rolling, kita panggil. So apa yang berlaku pada microstructure, kalau kita tengok sini, dia jadi makin halus lah. Makin halus. Apa lagi kalau kita kita pakai hot rolling. Hot rolling dia akan jadi makin halus. Lepas tu dia punya ductility dia tu akan makin meningkat. Maksud dia jadi lebih lembut lah, dia tidak stress. Kalau cold rolling tu, materials dia akan jadi, properties dia tu akan jadi lebih lebih brittle kalau compare dengan hot rolling lah. Okay, untuk proses analisis, ini adalah perkara yang perlu anda semua ketahui. Contohnya dalam flat rolling ni, dia akan berlaku pengurangan ketebalan ataupun thickness, ya. Simbol O dengan F tu maksudnya this one initial, F tu final lah. Okay. Thickness awal tolak dengan thickness final. So berapa banyak thickness yang berkurang selepas rolling. Drafting tu maksudnya banyak mana pengurangan kepada thickness tersebut selepas di rolling. So itu drafting. Dan juga formula-formula yang lain lah, yang ini you all boleh tengok, ya, dia punya terminologi dia. Selain daripada tu, ini juga antara terminologi untuk forward slip punya formula. Macam VF tu apa, ya, VF exiting speed, VR, okay, apa tu, roll speed, kemudian V0, entering speed, theta, angle dia dan sebagainya lah.
So ini adalah forward slip. Forward slip tu maksudnya kan bila kita nak roll sesuatu benda tu, nak roll, kita mesti ada bagi pressure apa, uh, bukan pressure, dia akan bergerak kan. So dia bergerak tu banyak mana dia slip tu. So itu penting juga untuk kita kira lah besok. Selain daripada tu, dia punya strain, kemudian daripada lecture yang lalu, kita dah belajar apa itu average flow stress. So ini formula dia dengan value of K. K itu adalah strength coefficient yang mana it depends on types of material. So normally to select value of K, table table like this will be given to you. So you just have to select the value of K based on materials given lah. Macam tu. Selain daripada tu, ini juga formula-formula yang lain untuk mengira possible drafting, lepas tu roll force, contact length, torque, power required. So simbol apa dia punya terminologi tu boleh tengok dekat sini juga ya. Kemudian flat rolling, defects. Defects yang boleh didapati dalam proses ini adalah termasuk macam wavy edges. Wavy dia macam berombak sikit lah, dia tidak flat, dia tidak smooth, dia punya rolling tu dia ada macam berlapis-lapis sikit. Kemudian crack, crack tu biasalah, ini selalunya poor material ductility, dia keras. Bila keras tu kalau kita rolling dia mudah nak crack lah. Edge crack ni pun sama, material quality. Alligatoring dia macam terbelah dua macam tu. Okay. Okay, ni rolling mills. Rolling mills ni dia ada macam-macam jenis. Ada yang jenis dua roller, kemudian ada yang jenis 3, ada yang jenis 4, ada jenis cluster, ada jenis tandem dan macam-macam jugalah. Ini yang mana satu kita nak pilih, actually dia bergantung juga kepada kita punya proses, what types of product that we want to produce kan. So depends macam tu juga. Rolling mills ni dia ada benefit dia jugalah bila kita pakai diameter yang kurang. Contoh kalau kita tengok kat sini kan, ini yang 4 high ni dengan cluster kan. Tengok dia punya ni ataupun compare yang inilah, senang nampak Ni yang besar, yang ni dia ada dua ke atas, dua bawah, kemudian ada roller kecil kat bawah tu kan. So kalau kita tengok dia punya surface area yang menyentuh spesimen kita itu pun dia berkurang kan. Bila berkurang banyak benda dia akan bagi efek kepada kita punya torque, kepada power. Makin kuranglah power yang digunakan, makin kurang force yang digunakan, makin kurang torque yang digunakan. Ini semua daripada formula yang kita tengok tadi itulah. Jadi memang jimat lah basically kalau kita pakai roller yang bersaiz lebih kecil. Tapi walau apapun kita tengok juga jenis produk yang kita nak produce. Tidak semua produk tu sesuai untuk untuk menggunakan diameter yang roller yang diameternya kecil. Okay, kita tengok example of calculation menggunakan formula yang kita tengok sebentar tadi. Okay, let's read it together. A series of cold rolling operations are to be used to reduce the thickness of a plate from 50 mm down to 25 mm in a reversing two high mill. Roll diameter 700 mm and coefficient of friction between rolls and work equals to 0.15. The specification is that the draft is to be equal on each pass. Determine a minimum number of passes required, and B, draft for each pass. So ini adalah formula yang boleh digunakan. Okay. So minimum number of passes. Mula-mula untuk cari minimum of passes ni kita kena kira dia punya maximum draft, iaitu Dmax daripada formula yang inilah yang kita tengok tadi. Coefficient dia mu square which is 0.15 tadi. 5 ni radius tapi dia bagi tadi diameter which is 700, so 700 divided by 2 350 mm lah.
Kemudian kita dapat dia punya maximum drafting dia, which is 7.875 mm. Dan bila nak cari minimum number of passes, minimum number of ni passes ni maksudnya berapa, bila kita nak buat rolling tu, dia sebenarnya bukan kita sekali je buat rolling terus selesai. Kita punya dah dapat dah kita punya final output tu, tak. Macam saya beritahu tadi, dia mesti melalui beberapa kali proses of rolling tu in order to achieve desired thickness tu, especially ataupun in order to achieve a desired shape with certain types of thickness. So untuk cari minimum number of passes, okay, apa yang kita buat adalah kita combinekan formula 2 ini. So kita dapat T naught minus T final, thickness final divide by maximum drafting. So kita dapat 3.17, which is dalam calculation memang ditulis 3.17, tapi dalam realitinya mana ada orang buat rolling tu sampai 3.17 kali kan. So ini actually dia adalah 4 kali punya rolling step. Okay. Kemudian soalan kedua, B adalah draft per pass. Maksudnya berapa banyak ketebalan yang berkurang pada setiap kali process of rolling. Rolling yang pertama berapa banyak, yang kedua berapa banyak. Sebab dia nak constant kan. Jadi bila constant kita tahu dia 4 kali. Thickness awal kita tahu 50, thickness final 25. Jadi draft per passes tu, per pass adalah 6.25 mm. Okay, kita tengok example nombor 2. Example nombor 2 ni dia tak ada apa sangat, dia just you need to use the correct formula saja. Okay, so let's read the question together. A single pass rolling operation reduces a 20 mm thick of plate to 18 mm. The starting plate is 200 mm wide. Roll radius equals to 250 mm and rotational speed equals to 12 revolution per minute. The work material has a strength coefficient of equals to 600 MPa and a strain hardening exponent equals to 0.22. Determine the roll force. Roll force, this is the formula for roll force. Roll torque, this is torque. Power required for this equation, this is a value of power. Okay, so these are the formula, the basic formula that you are going to use. But however, inside this formula, that you need to calculate it before you calculate. Contohnya macam torque, berapa nak cari torque tu, you kena tahu force dengan dia punya length dulu lah. Length ini formula dia kan. So epsilon ini formula dia. Kemudian average stress tu, yang ini formula dia. So basically guna je information yang ada tadi, just key in dalam setiap formula tadi. So you should be able to get the value of roll force equals to 1.35 mega Newton ya. Kemudian torque equals to 14.99 kilonewton meter. Power you should be able to get 37.65 kilowatt. So itu sahaja untuk topik rolling, which is still in chapter 4, metal forming. Dan di sini saya sediakan sedikit latihan untuk bagi kamu semua faham untuk topik pada hari ini. So you boleh buat exercise ni. You don't have to submit it today or by this week, or you don't have to submit it now. However, you can compile it and you may submit at the end of this semester. Which actually these exercises will help you to to get extra marks for this subject. So jangan lupa untuk buat. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much. Kita jumpa lagi pada next class ya. So have fun. Bye bye.